Number one is what again? Yang pertama tadi apa? Educate about God. Number two, exalt, worship God. Number three, edify believers, build up believers. Yang ketiga adalah untuk membangun jemaat. Ephesians 5:19 to 20 says, speak to one another. These are believers, yeah? And how are we going to speak to one another? With psalms, hymns, and spiritual songs. Di dalam Efesus 5 dikatakan untuk orang-orang percaya supaya mereka berbicara satu dengan yang lain dengan menggunakan mazmur dan himne dan puji-pujian. What does it mean to speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs? Apa artinya berbicara satu dengan yang lain dengan menggunakan mazmur, himne atau puji-pujian? This is usually when I encounter words like this, I will look backwards. Biasanya kalau saya melihat kata-kata seperti ini, saya akan melihat ke belakang. This is Ephesians 5, so I went to read Ephesians 4, and this is what I read. Lalu saya kembali ke Efesus 4 dan inilah saya baca di sana. It says, do not let unwholesome talk come out of your mouth. That sounds like speak, yeah? Di situ dikatakan jangan biarkan perkataan yang sia-sia keluar dari mulutmu. So it says when we speak, we do not let unwholesome talk. That means not good. Ya, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang sia-sia. But what do we speak? We speak only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Tetapi kalau kita mau berkata-kata, keluarkanlah perkataan yang bisa menolong, membangun, membantu dan membangun orang lain sesuai dengan kebutuhan mereka supaya bermanfaat bagi setiap orang yang mendengar. The opposite of build up is to tear down. Lawan kata dari membangun adalah menghancurkan. It's like a building, instead of you building up, you tear it down. Jadi bukan membangun tapi menghancurkan. The word tears down people. Ya, jadi kata-kata itu bisa menghancurkan orang The lain. evil one tears down people. Kata-kata yang jahat itu bisa menghancurkan orang lain. It says you are no good. It's like removing your ear. Jadi yang membuat orang merasa tidak baik dan orang itu juga akan kemudian menutup telinganya. See, nobody likes you. It's like tearing down the leg. Jadi kalau kita berkata lihat ada orang yang tidak suka dengan kamu, kita tuh seperti memprempeli tubuh orang itu. The word will say you are not as good as that one. Tuhan juga akan berkata kau sudah tidak lebih baik dari orang itu. Tearing down the arm. Ya, kemudian kita seakan-akan seperti kemudian mencopot lengannya. Even in the Christian world, we are living among broken people. Bahkan di dalam konteks umat Allah kita itu hidup di tengah-tengah orang yang sebenarnya hancur. People have needs. Semua orang memiliki kebutuhan. It is our responsibility to build them up, to put back the leg, to put back the arm, to put back the ear, Jadi to build them up. tanggung jawab kita lah untuk membangun umat Allah, mengembalikan kembali seluruh tubuhnya supaya komplit, lengannya, kakinya, telinganya. How do we do that? Bagaimana kita melakukannya? Through music. Yaitu melalui musik. Paul says, now to each one, the manifestation of the Spirit, the gift of the Spirit is given for the common good. Jadi di dalam 1 Korintus Paulus berkata, sekarang kepada setiap orang manifestasi dari Roh Kudus itu diberikan untuk kebaikan bagi semua orang. God gives us the gifts, including the gift of music. Tuhan memberikan kepada kita karunia termasuk musik, Not for myself, bukan untuk diri sendiri, but for the sake of other people. tetapi untuk orang lain. Paul also said in 1 Corinthians 14, he says, what then shall we say, brothers and sisters, when you come together, each of you has a hymn and other things, everything must be done so that the church may be built up. Paulus juga berkata dalam 1 Korintus, sekarang apa yang harus kita katakan, saudara-saudara, ketika kita berkumpul bersama, setiap orang itu memiliki himnenya atau pujiannya, suatu kata-kata yang membangun supaya gereja itu dibangun. How do we do that? Bagaimana kita melakukannya? First, Yang pertama, in the worship service, when you don't like the song, di dalam ibadah ketika kita tidak suka lagunya, sing. nyanyilah. Sing not because you need it, but sing because somebody else needs it.
Nyanyi bukan karena saudara membutuhkan untuk menyanyi. Nyanyilah karena orang lain sedang bernyanyi. Start thinking of the needs of others and sing. Even Mulailah if you don't like the song. berpikir kebutuhan orang lain. Orang lain ingin memuji Tuhan dan saudara harus ikut bersama-sama sekalipun saudara tidak suka lagunya. Choose songs that will edify people as you sing in the choir or as you lead worship. Pilihlah lagu-lagu yang membangun orang lain, baik itu dalam paduan suara maupun di dalam ibadah. There was one time in my choir practice, I realized that my choir was going through a lot of difficulties and pain. Pada suatu saat ketika saya memimpin paduan suara, saya sadar ternyata dalam paduan suara itu banyak kesulitan atau hal-hal yang mereka alami yang sangat sulit. So I chose the song entitled "Trust His Heart" for my choir to sing. Kemudian saya memilih lagu yang judulnya "Trust His Heart" supaya dinyanyikan dalam paduan The suara. chorus says, "God is too wise to be mistaken. Kalimatnya berkata Tuhan itu terlalu berhikmat untuk salah. God is too good to be unkind. Tuhan itu terlalu baik untuk tidak baik. When you don't understand, Ketika kita tidak mengerti, when you don't see His hand, ketika kita tidak melihat tangannya bekerja, when you can't trace His plan, trust His heart." ketika kita tidak bisa memahami rencananya, maka percaya saja. We were about a few weeks before we were to sing it. My choir was familiar with the song already. Ya, sebelum kami menyanyikannya, sebenarnya pada suara saya itu sudah sangat tahu lah lagu ini. And as I was rehearsing that song, Ketika kami berlatih lagu itu, I saw my friend Daisy was crying. saya melihat teman saya Daisy menangis. So while my choir was still singing, I went to Daisy and said, Jadi ketika itu saya langsung datang ke Daisy dan saya berkata, "Are you okay?" apakah kau baik-baik saja? It's a stupid question to ask when somebody is crying. Itu saya pertanyaan yang bodoh ketika ada seorang yang menangis. I say, "Do you want to share about why you are crying to the choir?" Saya bertanya, apakah kau ingin sharing atau berbagi apa yang kau rasakan kepada paduan suara? She said yes. Dia berkata ya. I stopped my choir rehearsal at the end of that song. Saya menghentikan latihan itu di akhir lagu itu. I asked Daisy to come up and share what is happening in her family. Saya minta Daisy maju ke depan dan menceritakan apa yang terjadi di keluarganya. As she shared, the girls around her hugged her. Ketika dia sharing, kemudian ada satu perempuan yang datang dan memeluk. They cried with her. Dan mereka menangis bersama. We prayed for her. Mereka berdoa buat dia. Then one of my teenagers in the choir says, "Can we sing Trust His Heart to Daisy?" Kemudian ada satu orang yang remaja yang kemudian bertanya, bisakah kita nyanyikan lagu And we sang Trust His Heart to Trust His Daisy. Heart untuk Daisy? And then as we were doing that, the Lord was reminding me, says, "Merlin, there are a lot of people who are like Daisy in the congregation. Kemudian Tuhan mengingatkan kepada saya, Marlin, ada banyak orang seperti Daisy ini yang You need to get the choir to sing to those people." Iya, banyak orang yang sedang dalam kesulitan di jemaat, maka paduan suara itu harus bernyanyi buat mereka. So I asked my choir to pray who are the two persons the Lord wants them to sing the song to. Jadi saya meminta paduan suara saya memikirkan atau berdoa, siapakah dua orang yang mereka kenal yang Tuhan menyuruh mereka menyanyikan lagu itu untuk orang tersebut. So throughout the week, my choir had to pay attention to the needs of the people around them. Jadi setiap minggu itu paduan suara saya harus memperhatikan orang-orang di sekitar mereka, siapa yang membutuhkan penguatan. In choir practice, we came back. Setelah itu kita kembali lagi. We listed on the whiteboard the names of the different people that God has put in our hearts. Kemudian kita mendaftarkan nama orang-orang di papan tulis yang telah Tuhan taruh dalam setiap hati anggota paduan suara. We pray for these people one by one. Kemudian kita berdoa untuk orang-orang itu satu persatu. We divided the choir, the names of the people into 2 by 2. Kita membagi nama itu dua. And I told my choir to do something that I never planned them to do. Saya mengajak atau meminta paduan suara saya untuk melakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. I said, on Sunday when you sing, I do not want you to look at me except at the beginning or the ending. Waktu nyanyi di paduan suara di hari Minggu, saya tidak mau kau melihat kepada saya, kecuali di awal dan akhir. I say, when you go up,
Ketika kau maju ke depan, I want you to look and look where the two persons assigned to you sit. perhatikan di mana dua orang yang muncul dalam pikiranmu itu duduk di mana. When you sing, I want you to look at them. Ketika menyanyi, lihatlah orang tersebut. Just look at the two persons. Dan lihat dua orang itu saja. So we sang. Lalu kita bernyanyi, I was standing like this. dan saya berdiri seperti itu. Then I look. Saya melihat, I saw Daisy crying. saya melihat mereka menangis. Okay, Daisy cry. I understand why Daisy cried, right? Desi menangis dan saya tahu mengapa Desi. And then later I say, hey, the two girls beside Daisy are also crying. They got their tissue paper. Lalu saya melihat, aduh, dua orang perempuan yang di sebelah Desi juga menangis. Then later I look at the man. Lalu saya melihat yang pria. And the men were doing this. Dan yang pria itu menutupi mukanya dengan partiturnya. Dan dia menghapus air mata. Then I said, why are they crying? Dan saya bilang, mengapa mereka menangis? So when they went down, I said, why are you crying? Waktu mereka turun, saya bertanya, mengapa engkau menangis? He said, because the people we were singing to were crying. Karena orang-orang yang kami lihat waktu kami menyanyikan lagu itu, mereka sedang menangis. Do you see how edification is happening in the rehearsal and then it went to the worship? Saudara lihat bagaimana proses membangun jemaat itu terjadi dalam latihan dan juga di dalam ibadah. My friends, that's edification. Dan itu yang disebut dengan fungsi membangun dari musik. That's our ministry. Dan itulah pelayanan kita. My choir invites new Christians to come and be a part of the choir. Paduan suara saya, anggota-anggotanya mengundang orang-orang lain yang mungkin belum percaya juga bergabung. So they will have paduan suara. friends. Supaya mereka punya teman di gereja. Because my choir members are taught how to make friends with new Christians. Karena di dalam paduan suara kita juga belajar bagaimana bergaul dengan orang-orang lain yang bukan Kristen. Another ministry that we have is we send the best musicians to funerals. Salah satu plan kami adalah kita mengirim musician yang terbaik ke pemakaman. Because when there is death, people cannot hear the sermon. They don't have the heart to hear the sermon. Karena orang sudah meninggal tidak punya hati atau telinga untuk mendengar khotbah. But somehow the music stays in their hearts after they hear the music in the funeral. Jadi orang-orang yang datang ke pemakaman mereka sudah banyak yang tidak mau lagi dengar khotbah. So I send Musik itu berbicara. the best people into the funerals. Jadi saya mengirim orang-orang terbaik ke pemakaman. We edify most especially by relationships. Nah, kita membangun melalui relasi. As music leaders, as choir members, as music members, ministry members, pay attention to the people around you. Saudara-saudara sebagai pemimpin pujian atau pelayan musik, perhatikan jemaat-jemaat yang ada. Build relationships of care and love. Dengan anggota-anggota paduan suaramu, kembangkanlah relasi yang saling memperhatikan dan saling mengasihi. Make your choir, make your worship team, make your worship leaders into a care group where you care and build up one another. Jadikanlah tim musikmu atau tim paduan suara itu sebagai kelompok-kelompok kecil yang saling membangun, saling memperhatikan, saling mengasihi. Edify, build up believers. Ya, membangun orang percaya.